الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما صبا قد صبت قولة النبي عليه الصلاة والسلام نذا قرم لا صحابسه لا نمپو بمن دين غرسون تو تنقل كيوم داره هنا ناغر زما كان پو ايروندو يا تالاتو يا مالدي ya utora pisila way 2023 rella ko soba tamana faje bille segel songo e idmi metelra sonda netaba alenga soneta pipi road bayibe hakke road bayibe malara ya toto ron tinti walo wote leban pam taba an leban sonetaba sira ne wala ba ne ra sabab ba ne ra yelle ya soba la ba hoin ya soba la sabab ramba la ta'am faje bille renti wonam sakra lor pore nan le singa emission parle imele ya mawdu parle wonam sakra lor pore e idna le ventime taba ti wonam hansak ti mawdu kan ya buramba ya nebu sandambe to bon bam ti buramba a khiyaratun nas aw khiyaratul ibad neba fa ke bigelle neba hon wanti ya nin tun hursi neba fa ke bigelle wan ton yir suma wenam ning tinen me haya ni shon wenam ning sikka beta ni shon neba ning arel nebna ni siba ti tama haramba bi siframba bi tum bet fasan tum bamba bi wenam ning hadi ramba la aya ramba wilgam ti foya neba fa ke bigelle hen yir suma inda la na sonse tinda hawalo mo ha neba fa ke bigelle hen wan ton yir ne ni ngendlam wala hadi rambala aya ramba han welege e lebdan rika inda meta tabati wonam hanshak rella hayati ne ba fa ke gelle wan to yir suma wonam nenge ta apipi ya boramba al imanu billahi wal a'malus salihah ya consider na wonam la tum suma rel ne do wonir fa wayan ne consider na wonam talimo wa tabande renda lor pota pol wali mo ngane tum soma bamba ramba wonam nenge ba ma yid ne ba fa ke gil ne somlo ton hananje alqur'ana powa suratul bayyina wan welige tondo innal ladhina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah bangete nebna ni son consider na wonama la yan han tum ne tum somawa yam hayan han betengon por zugun yanam dum wa fa keb gilli bamba ramba sama wan yide fa keb gilli wonam neng bale boyinga wonam hanno nere ya wen pasibe ga nerewa ren gete wonam yete jazaohum inda rabbihim bamba roloba afsaba wonam neng jannatu adn ya arzane ya arzan ning ya arzan han sogolgo ya han sogolgo bing buramba akiyedba ya zini hu sogloti ya san sigib zinga aha abakin arzana pome panan tolen yile renket mo hayisa yam hanange aya dun hana faham ayar wilga tont nebna ni sun komsid na wenama lable bon rum ne tum soma bamda ne ba faake gil hen yit soma aha ti komsid na wenam la fo hanan ye wenam fo bobul min fa ya wenam fo hanan ko do fo ko do wenam minga sanan pulme pulum dane wenam fo yela fa ke bil tara ton ko ya ne wenam la fo man ya wenam hake fa fo dikto ko wenam tum song me paten yi tum songo ralla meti ya han zemene nabiyama alayhi salatu wassalam sa'al toto yenda la tum songo bale yam hanan je wala tauhid gafara mako yam ten wayan nam to babning be ne tin manzilatul aqli fil islam adam bi ga yama nyan suzin lislo ngoko renda ton wilgam to borama adam bi ga yama pata ten bang woto la soma woto la woto pa soma tume renge to wona am yen nabiyama alayhi salatu wassalam wa wajadaka dallan fahada ma muna mike fogo ti faya nedna ni handa pammi wanto to la fanari kan tuwena ba mi miti shob yembe la soba nan tun wanto to aha so kan mo hay fahada ti wona am tes fo sora an wele fo sorna ni fo nari kan tuwena am yambane alel wen han wuli nabiyama mo ha la sik alqur'ana ko nabiyama la leban sal nabiyam likin sa anta ha poron damba rel wakar kan mo hayisa bumnin kita to wona sik alqur'ana la lem ke tum si manam tum nabiyama alayhi salatu wassalam ren la fo patem bang tum ya tum songo
ti sampa yi alqur'ana powa mpa yi nabiyam kanga alayhi salatu wassalam wa ma powa la tuma powa la sahab sa han tum nabiyama yana pa gidega madama ta han pa ke bamba so ko banga sa te tum no patum somoy abadan bale fo yama hara ta Allah fo tem banga woto la suma mon pa nama don tum nabiyama mon pa sikid alqur'ane ren kit mo hayisa ti nyam hanan je ba to nan tar gafuram ne si ya gahbon won karam ne wala wan to won yida an karama wala karam mora wala gafni motel abondo lahdari ayelam tiburamba panet pabum passom ne ne ya balika tawato on tumtumre hal tamenga wato bang wena buda hambe po hata ya'lam hukmallahi fihi halalam tawato bang wena buda hambe po asamba mina mana wal yas'alil ulama ba sok bangadba la pate bangadba ya ko ayelam te bangadba na nisba on podom nabiyama alayhi salatu wassalam sunna ba sok bambaramba ya kandagba ya tintirega ramba yamana nge gafato men porinda bonte wala ma arisala libn abi zaid al-qayrawani al-imam malik as-saghir yeme gafa bayila ay tara abanda yelam tiwana bangti adam biga gom patem managa la yuslihu qawlun illa bi amal fo hangon fo ya fo considna wena fo tumno fo ya woto patem mala ralla meti fo tu ralla fo nane tuma wala yuslihu qawlun wa amalun illa bi niyya la fo banga sa tifo gwama fo tuma apatem mala ralla fo maro fo anyo yewina minga rik aniyati ya wina minga nyole tibram wala yuslihu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah banga sa tifo gwama patem malare fo tuma patem malare fo aniyo patem malare rallam ti faake bil fongon woni nabiyama alayhi salatu wassalam woni to yela bonde tum somo rella ton hedni ba fa wan to yir shumawa ya fo limo wan tabande la fo leben tum ya yebi ya tum songo e tum song me la han zemini nabiyama alayhi salatu wassalam sagalga madama ti hanka fon woto yipa bonte tum somo rella han bonte bida aramba bamba bonte tum somo don ha ite consider na wona amla tum suma bamla ni ba fa som lam wan to yir wona amnenge abi banga sa ti afo na tum james bale ton hana je wala aya ramba hadi ramba konta ton venam tendera ha wato kon tum wona am pa shagala ge wan han kisen to yida men ya bam ramba wala ton nam pata ne ba fa wato won yid wenge hidam te pana ke be wala kiflam ya wenge wato wonde to wal kafiruna humuz zalimun nebne sin yab kiflam ba bam wen rabmense ya wato bala la amantare ya bum ya wenga inna shirka la zulmun azim banga sati la amantare wato no ara ya wenga ya zisi gote maha wa isa wala ton yete tum na hamba zebene nabiya ma sunnawa afa ta bil ya wenga da bala net ning ho wan to wa ne yelle amba zebene nabiya ma sagal ga bamram mushiba yida muna metu wa man azlamu mimman iftara ala allah kadhiba ne ba fa ta bil hawa to wenga menga ana so wenga menga to on tanit na ninge wan to ma daga zilim be don do wena nyambana yella renla net harati ni shongo ne ba fani shongo morot limo wa taban la leba morot fo tuma yi tumni hiya tum soma nzemene nabiya ma shagala toto wa tendala fo yit nin tiliga ya wato mbala ne ba fa kebjil han wale ba ton yir soma sifan nan pati net hambe tum kan po bobe ta zalame ya ne ba fa kebjil ni shongo nabiya ma alayhi salatu wassalam wili tondo ya nenna ninga man yurja khayru wa yu'manu sharru nenna ni ba fa tida so ba nire lable ba mana so baham ya min yeso ba wenga mal nabiyama alayhi salatu wasalam wala hadisin wa sunan tirmizi point abu hurayra ndi hadith nabiyama alayhi salatu wasalam wa ta yan same ne ba hanzit nabiyam ta yan ha shaqabiya ala ukhbirukum bi khayrikum min sharrikum yalla mpana wili yam ne ba fa jabjil han wan ton yit somati bang bam bakke la ne ba fa wato yid ni wen lam tiyam bang bambake nabi am so ko to no la tabat ne ba fa sinde la rawa yamriyati bala akhbirna bi khairina min sharrina ya rasulullah nabi ama wuliton nin tirga ne ni wenga tir bang bambake ya yamunam tan to nabi ama alayhi salatu wasalam bi tibramba khairukum man yurja khairu wa yu'manu sharru nyam ne ba fa yir soma ya nen ne ba fa tabjil han tiyada nere fo kenda ne hawa ya fo fa tiyada nere na yifo ne ngen wa ne ngen ke wa yu'manu sharru ale mana ba ham yam ti wen pana wa wen pana an yifo ne ngen tai fo ha fo ne ba fa hawa man fo ba ham yam ti fo wen pana ta nere sampa nere wakar kanga fo ya mona ne ngen ni tirega ne ba fa wa ti yir suma ya fo ren kit mo hayisa
ti adam bi fa jabjil ja al hala fo al hala ya wan toto rel ne ba fa ha wa ter fo nere fo ya nin tiri wẽnnaam neng samman fo ba ham yaman yi fo wenga wakat kanga fo ya wẽnnaam neng nin tiriga bal nabiyama william ti ned ni ya kam patala so ba ham yam akwa wenga yinge ti yon so ba ya boramba alimo nga patabane apa ko sin na wẽnnaam aha rel la fo nera nere me ya ha yete nere ya kateka aha nere ya kateka nere fa mi nere ya so fo hanna man fa to bit fo mana nere yinda la bon ti boramba nere en jit nabiyama alayhi salatu wasalam le beti yam fa wa ton yidu wenga man la yurja khairu ya nenna nin ne ba patolon tiida nir abadan wala yu'manu sharru ne ba pale man fo baham yam yi fo wengai ne ba ha ba man fo baham yam yi fo wenga la a pale me tiid nir fo nenga wakar kanga bo banga sat ne ba fa keb jil hon wan ton yidu wenga la fo la man ne ba ha wa tiid fo nir fo nenga la ne ba man baham yam yi fo wenga fo weng pananta ne ba wakar kanga bo banga sat wonam nenga fo la ne ba fa keb jil hon wan ton yid ne tir la wonam nenga rel ko to wonam te wona kiti di ne ba fa keb jil ne tirise la wona lokod ne tum na ningir nan tume halatir waye ne ba fa keb jil ne tire wonam nenga te wonam sakra lo ko hon wate lebna wa sa'a emission to te wonam hasake wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh